This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. জলপাইগুড়িতে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি, প্রকাশ্যে সিসিটিভি ফুটেজ, সন্দেহজনক গাড়িকে ধাওয়া করতে দুষ্কৃতী হামলা। এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তদের কোনো খোঁজ পায়নি পুলিশ। আর কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি নীলেশ্বর সান্যালের সঙ্গে। নীলেশ্বর, জলপাইগুড়িতে যে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি, সেই ঘটনার তো সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসছে, কি কি তথ্য উঠে আসে সেখান থেকে? দেখো, ইতিমধ্যে সেই দিনকার রাতের কিন্তু যে ভয়াবহ ঘটনা, যা নজিরবিহীন এই জলপাইগুড়ি শহরে, সেই ফুটেজ কিন্তু আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, যেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কিভাবে পুলিশকে লক্ষ্য করে খুল্লা গুলি চলছে জলপাইগুড়ির দিনবাজার এলাকায়। এই ঘটনা এখনো পর্যন্ত আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি যে সেদিন ওই গাড়িতে যারা ছিল তাদেরকে যখন পুলিশ চেক করে, তখন তারা গাড়ি থেকে নেমে কিন্তু পরের পর গুলি চালাতে থাকে। এখনো পর্যন্ত পুলিশ গাড়িটিকে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। বাকিদের খোঁজে কিন্তু এখনো তল্লাশি চলছে। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে, পাশাপাশি আরো বেশ কিছু জায়গা থেকে ফুটেজ সংগ্রহ করা, তাদের গতিবিধি কোথায় দিয়ে গেছে না গেছে ইত্যাদি বিভিন্ন রকম বিষয়গুলি কিন্তু পুলিশ এখনো খতিয়ে দেখছে বলে আমরা জানতে পারছি। রনিপা, বেশ ধন্যবাদ নীলেশ্বর তোমাকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টিভি9 বাংলার পর্দায় সেই ছবি। জলপাইগুড়িতে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর যে ঘটনা ঘটেছিল, চাঞ্চল্যকর ঘটনা, সেই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এলো। পাশাপাশি নজর রাখবো পরের খবরে, কারণ খয়রাশোলে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে একজনকে। ক্রেতা সেজে অস্ত্র ব্যবসায়ীকে পাকড়াও করে খয়রাশোল থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খয়রাশোল থানার ওসি কাবুল আলীর নেতৃত্বে ক্রেতা সেজে আগ্নেয়াস্ত্র কিনতে যায় পুলিশ। খয়রাশোলে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে একজনকে। ক্রেতা সেজে অস্ত্র ব্যবসায়ীকে পাকড়াও করে পুলিশ, খয়রাশোল থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খয়রাশোল থানার ওসি কাবুল আলীর নেতৃত্বে ক্রেতা সেজে আগ্নেয়াস্ত্র কিনতে যায় পুলিশ। ক্রেতা সেজে আগ্নেয়াস্ত্র কিনতে যায় পুলিশ এবং সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় একজনকে। খয়রাশোলের ঘটনা, ক্রেতা সেজে অস্ত্র ব্যবসায়ীকে পাকড়াও করলো খয়রাশোল থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে যে খয়রাশোল থানার ওসি কাবুল আলীর নেতৃত্বে ক্রেতা সেজে আগ্নেয়াস্ত্র কিনতে যায় পুলিশ। নজর রাখতে হবে খেলার খবরে, কারণ টোকিওর কষ্টে প্রলেপ পড়ল প্যারিসে। 10 মিটার এয়ার পিস্তলে ইভেন্ট এবং সেই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ মানু ভাকেরের। পদকজয়ীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইতিহাস গড়ার পর এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার মনুর। হার থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়েছেন নিজের লক্ষ্যে, জানালেন প্যারিসে দেশকে প্রথম পদক এনে দেওয়া তারকা শूटर। आज तक के ओलंपिक्स के इतिहास में भारत की कोई भी महिला शूटर ने मेडल नहीं जीता ओलंपिक्स में। हमारे साथ है मनु भाकर। मनु, कैसा लगता है भारत की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक्स में शूटिंग में मेडल जीता है? ये मुझे अभी तक नहीं पता था, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जितने भी लोगों ने यहाँ तक आने की भी एफर्ट्स डाले, वो भी मतलब काबिल तारीफ़ है। बट एक मेडल बहुत ही स्पेशल चीज़ है मेरे लिए पर्सनली, कि पिछला ओलंपिक और फिर ये ओलंपिक, एंड आई होप कि आगे और भी मेडल्स ऐसे इंडिया के लिए आते रहें, चाहे ज़रिया मैं हूँ चाहे और कोई हो, और ये ओलंपिक्स और अगले 4-5 ओलंपिक्स में भी। सो ये मेडल्स आई वुड से कि हम सबका है, इस पर सिर्फ मैं अपना हक नहीं जता सकती हूँ। कितने सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, कितने सारे लोग हमेशा से मेरे साथ खड़े रहे हैं उस समय में जब मैं एक्चुअली थी ही नहीं कहीं पे भी। और जब थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम चलता है, उस टाइम जब आपको लोग सपोर्ट करते हैं, तो आई थिंक तब आपको जब आप मेडल जीतते हो तो ग्रैटिट्यूड फील होता है। और आई थिंक आई फील लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल दैट। सो थैंक यू सो मच। मनु, टोक्यो ओलंपिक्स में मैं भी वहाँ था और मैंने देखा कि आपका 10 मीटर पिस्टल इवेंट में पिस्टल माल फंक्शन हो गया था। उसके बाद आपका काफ़ी प्रेशियस टाइम लॉस हो गया। अनफॉर्चुनेटली आप फाइनल नहीं पहुँच गई, लेकिन उसके बाद की जो जर्नी है पेरिस तक थी, मुश्किल रही। मुझे याद है नेशनल गेम्स के टाइम पे भी मैं अपने आपसे बात करने की कोशिश की, आपने टोक्यो के बारे में कहा कि एक पूरा सपना जैसा था। तो कितना डिफ़िकल्ट था ये फेज और आपने कैसे ओवरकम किया इस पर? मैं एक चीज़ में मानती हूँ कि आप
लाइफ में जीत से उतना नहीं सीख पाते हो जितना आप हार से सीखते हो, और जो लेसन्स मुझे वहाँ से मिले हैं मैं उनको आगे लेकर चल रही हूँ, और जो भी आगे हो मैं बस हाथ जोड़कर उसको स्वीकार करूँगी। आपने गीता के बारे में कहा कि आप गीता पढ़ते हैं, टोक्यो के बाद रिलीज़ हो गए, उसके बारे में कुछ बताइए, कितना गीता पढ़ने से आपको इम्पैक्ट हुआ है? गीता कितनी पुरानी है उसके बावजूद भी हम हमारे रोज़मर्रा के जीवन में आज भी अगर गहराई से पढ़ें तो हम उसका मतलब निकाल सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसने काफ़ी मुझे हेल्प किया है टू बी पॉजिटिव, टू लुक फॉरवर्ड टू मोर थिंग्स एंड टू वर्क हार्ड।